Bueno, si le podemos poner un nombre a esta prédica, If we could name this preaching, le pondremos: we would name it, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is with us, who can stand against Dígale a su us? hermano: si Dios con nosotros, I want you to tell the person next to you, ¿quién if con God nosotros? is Vamos, with us, profetícele. who can stand Si against Dios us? con nosotros, sin ni quién contra If nosotros. God is with us, Vuelva y who can dígaselo: stand si Dios against está us? con nosotros, If God is with us, ¿quién está contra who nosotros? can stand Hay against us? todavía gente que no se lo cree y se lo There's voy a people volver a here repetir. that are not believing this, Estoy and I'm ronca, gonna keep ayúdeme. repeating Si it. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is with us, then who can stand against us? Diga: Dios es Say, suficiente. God is sufficient. Dios es suficiente. God is sufficient. Pero hay otra cosa que necesitamos decir. But there's another thing that we need to say. Y es que de lo imposible Dios hace cosas posibles. And it's with the impossible, God Ay, can por make aquí me lo creyeron y possible. no sé por acá. Some people believe me here, but I don't De know lo if you guys imposible believe Dios me. hace cosas From the posibles. things that are impossible, Amén. the Lord Y si can Dios make it con nosotros, possible. ¿quién contra If God is nosotros? with us, who can stand against us? Amén. Amen. Pero hay otra verdad. But there's another truth. Hay otra verdad. There's another truth. Que es imposible That it's impossible desconfiar de Dios. to not trust in God. Porque la palabra dice Because the Word of God says que al que le cree, that the one who believes Him, muy bien. good Que job. al The que one, le for the cree, one that believes, everything todo le is es possible. posible. For the one that believes, everything is possible. Así que hay una verdad de la cual vamos a hablar hoy, So there's a truth in what we're going to be speaking about today. que esta generación necesita escuchar, And it's a truth that this generation really has to que hear. necesita volver We need to go back to this truth. a escuchar con claridad. We need to listen with clarity. Y es que Dios no ha cambiado. And it's that the Lord has not Diga a changed. su hermano: Dios no ha cambiado. Tell the person next to you, the Lord has No, not changed. acomódate para tu número, Come on, get with porque it. Dios Keep no up. ha cambiado. The Lord has not changed. Dios sigue el mismo, sigue siendo el mismo, He continues to be the same. el de ayer. The same God of yesterday, de hoy, the same God of y el today, de mañana. and the same God of tomorrow. Profetícele a su Come hermano: on, tell the Dios person no next ha to you. cambiado. Prophesy to them. Say, the Lord has not changed. Lo que Él habló, Whatever He has spoken, lo que Él habló una vez, what He has spoken once, Él lo sigue hablando. He continues to speak it. Lo que Él hizo una vez, What He did Él once, lo sigue haciendo. He continues to do it. Porque la palabra de Dios Because the Word of God, declara en Hebreos 13:8 it declares in Hebrews 13:10 que Jesucristo that Jesus, es el mismo He's the same ayer, yesterday, hoy, today, por los siglos de los siglos and forever. y de los siglos. Y Forever dije de los and ever. siglos y de los siglos. Amén. Amen. Así que esto es una declaración So this is a declaration de gobierno, of government. y lo dice nuestro rey, And this is what the king says. que en él no hay variedad de sombra. In him there is no varying shadow. Él es el mismo. He is the same. Diga: nosotros cambiamos, We're the ones that change. pero él no. But he does not Él change. sigue en su trono, He continues to remain on his sentado throne. con su cetro He en is el seated, mismo lugar. and he's centered in the same place. Así que esto es una declaración de gobierno espiritual. This is a declaration to the spiritual government. Porque entonces, si él no ha cambiado, Because if it is true that he never changes, su voz no se ha opacado. then his voice has not grown hidden. Algunos me lo creyeron. Did you guys believe me when I said that? Porque si él no ha cambiado, Because if he hasn't changed, su voz no se ha apagado. that means that his voice has not been shut off. Más aún, su revelación no se ha terminado. And with that, his revelation is not done. Y su forma de guiar a su pueblo And the way that he guides his people sigue dando dirección continues to give guidance. y no ha sido cancelada. And it has not been canceled. Pero preste atención en But- esta But mañana. pay very close attention this morning. Muchas personas creen Many people believe que Dios dejó de hablar, that Jesus has stopped speaking, pero porque ellos dejaron de escuchar. but it's because we as the people have stopped listening. Dios no ha dejado de hablar. God has not stopped speaking. El pueblo de Dios ha dejado de The escuchar. people of God have stopped listening. La palabra dice The word of God says que las ovejas escuchan la voz de that the Dios. sheep hear the voice of the ¿Habrá Lord. alguna oveja en esta Is there a casa? sheep in this place today? ¿Habrá alguna oveja? Is there sheep in this place today? Dios no ha dejado de hablar. God has not stopped speaking. El pueblo ha dejado de escuchar. We have stopped listening. ¿Creen que dejó de moverse, You guys think that he stopped moving de manifestarse, and he stopped manifesting himself, de que los milagros
pararon. that maybe miracles have ceased. No, lo que paró fue la conciencia del hombre No, what has stopped is the conscience of man que dejó de creer. that stopped believing. Pero permítame decirte algo. But allow me to tell you something. A veces el silencio de Dios Sometimes the silence of God no significa ausencia de Él. does not mean his absence. Muchas veces significa A lot of times it means que Dios está trabajando a nuestro favor. that the Lord is working behind the scenes in our Algunos lo favor. creyeron. I think some of you guys Que understood Dios what I está just said, trabajando a nuestro that the favor. Lord is working in our favor, Está trabajando a un nivel mayor. that he's working at a greater level, Está tratando de abrirnos los ojos del that he's entendimiento, trying to open up the eyes of our understanding, los ojos naturales, our natural eyes, para poder ver y percibir so that we'd be able to see and perceive lo que Dios quiere hablar. what he truly wants to speak. Dios no ha dejado de hablar. He has not stopped speaking. El pueblo ha dejado de The escuchar. people have stopped listening. ¿Habrá alguien aquí que entienda esto? Is there anybody here that understands this? El mismo Dios que habló ayer, The same God that spoke yesterday, que abrió el mar rojo, puede abrir el mar que usted está pasando. that opened up the Red Sea, can open up the sea that you are trying to cross through. El mismo Dios que abrió el camino The ayer, same God that opened up the way es yesterday el mismo Dios que sigue abriendo los caminos is the hoy. same God that continues to open up the way El today. mismo Dios que te trajo a salvación. He's the same God that brought you to salvation. Es el mismo Dios que He is puede the traer same a tu God familia. that can bring your family. Él sigue obrando, He is the one that continues to work, pero tenemos que prestar but we atención. need to be the ones paying attention. Diga conmigo, Dios, dos tiempos, I want you to say with me 2 times, un mismo Dios. 2 different times, one Diga same dos, God. dos tiempos, 2 different seasons, un mismo Dios. one same God. Vuelve y repítalo, dos tiempos, Say it again. 2 different seasons un mismo Dios. and one same God. El punto es, ¿lo ves? The point is, are you seeing him? ¿Ves dos tiempos y un mismo Dios? Are you seeing the different seasons but the same God? Pero vamos a la palabra, And we're going to jump into the word now, para que no crean que estoy haciendo una excusa de esto. because I don't want you to think that I'm just Segunda de Reyes, making up my capítulo own 6. narrative. We're going to go to 2 Kings chapter 6. Vamos a hablar un poco en esta mañana. 2 Kings chapter 6. Mi nieto está predicando, My grandson is preaching over there. está escuchando. He's listening to me. Segunda de Reyes, 2 Kings capítulo 6. chapter 6. Encontramos aquí, In this vamos a ir más passage profundo. we find Encontramos aquí al profeta Eliseo we find the prophet Elisha, y encontramos a un Dios and todopoderoso we see an all-powerful God que estaba interviniendo that was intervening en una situación in a situation que muchos no podrían ver. that a lot of people were not able to see. Y en Segunda de Reyes And in 2 Kings 6, 8 al 12 dice así la chapter palabra del 6 Señor. verses 8 through 12 says this. Dice así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. The king of Syria was making war against Israel, Y consultando con sus siervos dijo, and he consulted with his servants saying, en tal y tal lugar estará mi campamento. my camp will be in such and such a place. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, And the man of God sent to the king of Israel saying, mira que no pases por tal lugar, beware that you do not pass this place, porque los sirios van allí. for the Syrians are coming down there. Entonces el rey de Israel envió al lugar que el varón de Dios había dicho y advertido. Then the king of Israel sent somebody to the place of which the man of God had told him. Y se guardó de allí no una ni dos veces. Thus he warned him, and he was watchful there, not just once or twice. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Diga, se turbó. Verse 11 says, therefore the heart of the king of Syria was greatly troubled by this thing. Diga, se turbó. He was troubled. Se turbó por esto. He was troubled because of this. Y llamando a sus siervos, And he called his servants, les dijo, and he said to them, ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es rey de Israel? will you not show me which one of us is for the king of Israel? Entonces uno de los siervos dijo, Verse 12 says, and one of the servants said, no rey, señor mío, none, my lord, O king, sino que el profeta Eliseo but Elisha the prophet, está en Israel, who is in Israel. y el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más
secreta. And he tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom. Diga, Dios escucha todo. I want you to say, God Dios hears lo ve everything. todo. God sees everything. No hay donde meterse There's nowhere you can que hide Dios no escuche, where the Lord would not que hear Dios you, no vea. that the Lord does not see you. Diga, hay que abrir el We have to entendimiento. open up our understanding. Y mire lo que está pasando aquí. And look what's happening here. El rey de Siria The king of Syria, estaba haciendo planes secretos. he was trying to make secret plans. Estaba preparando He was preparing estrategias para ataque. attack strategies. Dígalo escondido. He was doing it in secret. Pensaba que nadie sabía lo que le estaba And he planeando thought that nobody understood or knew what he was o lo planning que estaba hablando. or what he was speaking. Pero había algo But there was que something él no podía that entender. he could not understand. Y es que hay cosas, hay cosas, hay cosas And it's that there are some things que pueden estar ocultas that can be hidden in a cult para los hombres, for man, pero nunca para Dios. but it's never hidden from Hay God. cosas que pueden estar ocultas para los hombres, There are things that are hidden from man, pero nunca para but Dios. they're never hidden from the Y Lord. hoy el Señor sigue And the hablando. Lord continues to hear. Pero presta atención. But I want you to pay attention. El rey dijo, The king said, ¿quién de nosotros will you not show me están informándole al rey de Israel? which one of us is for the king of En Israel? pocas palabras, ¿quién está espiando? He's basically saying, which one of you is a Pero spy? la respuesta fue, But their response was this. no es alguien, It's not one of us. no es un espía, It's not a spy among no es us. una estrategia humana. It's not a human Es strategy. un profeta de It's a Dios. prophet of God. Diga, aún Dios habla. And I want you to say, the Lord is still speaking. Aunque en ese tiempo se ha abusado, aún Dios habla. Even in the times of abuse, the Lord was speaking. Dios sigue hablando. The Lord continues to speak. No es estrategia del ser humano, It is not a human strategy. es una estrategia divina. It's a divine strategy. Diga, había un profeta There Eliseo was a prophet Elisha, que estaba orando and he was y praying, recibiendo, and he was receiving, operando por revelación and he divina. was operating through divine Diga conmigo revelation. I want you revelación. to say with me, Diga revelation. oración. Say prayer. Diga intimidad. Say intimacy. Diga Dios sigue hablando. God continues Diga to Dios speak. sigue abriendo He ojos. continues to open Dios up the sigue eyes. manifestándose. He continues to manifest Habrá alguien en himself. esta Is there mañana que anybody pueda here creer this que Dios morning sigue siendo el mismo that believes ayer, that hoy the o Lord mañana. is the same Él sigue then, siendo now, el and mismo. forever? Él sigue operando. That he Él continues sigue to hablando. move. He Él sigue continues to sanando. work. He Él sigue continues liberando. Sigue hablando. continues to Sigue deliver. abriendo ojos. And he El continues problema to es open up the que la eyes. iglesia dejó de The escuchar. problem is that the church stopped listening. Diga conmigo revelación. Say it with me, revelation. Esto no era adivinación. This is not just a guess. Esta era comunión divina con el This was a rey. divine communication with the king. Dios no estaba mirando el problema de lejos. The Lord wasn't looking Lo at the que estaba problem from oculto, afar. lo que Siria estaba What preparando. was hidden and what was occult. Dios estaba interviniendo en el problema The Lord was desde lo intervening. invisible. In the invisible. Porque cuando Dios tiene propósitos con una generación, Because when the Lord has a purpose with a generation, Él levanta instrumentos He raises up para instruments escuchar. to listen. Diga, para escuchar To listen. lo que otros no escuchan. What others are not able Diga, to ábreme hear. mis oídos, Tell the Señor. Lord, open up my Ábreme ears. mi vista, mi Open up my entendimiento. vision, open up Permíteme my escuchar. understanding. Allow me to hear. Él levanta instrumentos He raises up instruments para escuchar lo que otros no escuchan to hear what others are not able y to ver hear, lo que otros no ven. and to see what others are not able to see. Habrá alguien que esté entendiendo Is lo que there Dios anybody quiere. here that's understanding what I'm saying? Pero el problema es que muchas But the veces problem is that a lot of queremos times entender a Dios en lo natural. we want to understand God in the Diga, eso no natural, se puede. and we really cannot do Dígale a that. su hermano, eso no se puede. Tell the person next to you, you can't understand God in the Dile, con la natural. mente natural jamás. With our natural minds, we can't No, understand con la God. mente natural jamás. With our natural minds, we can't Dígale a understand su God. hermano, esto no funciona así. It doesn't work like that. Diga, para escuchar a Dios To hear God, hay que tener rodillas en el suelo y corazón en el cielo. we have to have our knees Diga, on para the escuchar a ground Dios. and our hearts in the heavens. Hay que tener rodillas en el In suelo y order to corazón hear en the el Lord, cielo. our knees have to be on Para the poder ground, escuchar and a our hearts Dios have to be in heaven. hay que tener un corazón We sensible. need to have a sincere heart before the Hay Lord. que abrir el And entendimiento. we need to open up our understanding. Estas cosas no solamente se entienden, These things are not just understood.
Cuando nosotros queremos entender en lo natural, When we want to understand in the natural, tenemos que entender en el we Espíritu. really need to start understanding in the spiritual. Solo el Espíritu Santo Only the Holy Spirit puede abrir can open nuestros up oídos, our ears nuestra vista and our y vision nuestro and our entendimiento. understanding. Eso merece un aplauso a That nuestro deserves an Cristo. applause. Pero presta atención a esto. But I want you to pay attention to this. Dios no depende de los tiempos para revelarse. The Lord is not dependent on the times in order for him to reveal himself. Dios depende de su voluntad. It depends on his will. Se lo voy a volver a I'm going to repetir. say it to you one more time. Dios no depende de los tiempos, He does sino de not su voluntad. depend on the seasons or Diga, on the el que time fue ayer, to reveal himself. hoy The one who was there será yesterday, mañana. he'll be the same Diga, today, el que and fue he'll be ayer the same tomorrow. es hoy y será mañana. He's the same yesterday, today, and Y tomorrow. cuando Dios habla, And when the Lord speaks, siempre hay una asignación detrás de esa palabra. there is always an assignment behind the words that he's speaking. La voz de Dios The voice of God siempre habla, is always speaking. siempre habla. It is always speaking. Y aunque a veces veamos And although we can think, muchos contratiempos en la vida, aunque a veces although there are sometimes veamos que las cosas se apagan, things can go nunca se wrong, apagan. things are never actually out of order. Siempre la fe nos mantiene de pie. In faith, No we'll always importa remain standing. cuando se levantan, It does not matter what rises cuando hay against us. guerras, cuando viene la oposición. When opposition rises Lo que Dios against te us, dio what es God una has given you, asignación del cielo. it's an assignment from the heavens. Cuando Dios está When God is con nosotros, with us, no hay hombre there is no man que pueda derrotar that can break lo que Dios habló. what the Lord has spoken. Habrá alguien aquí Is que lo there anybody here entienda. that understands Habrá His word? alguien que lo Is reciba. there anybody here Habrá that alguien receives que le His dé un word? aplauso a Is Dios. there anybody that Habrá gives alguien que applause diga to the aleluya, Lord amén. and say Habrá un hallelujah? loco que diga eso es para ti, Is eso there es para anybody ti, crazy eso es that para says, ti. "This word Habrá is for alguien me en right esta now. mañana This word is for que me." diga Dios sigue abriendo, Dios sigue hablando, Said the Lord is speaking. Dios sigue abriendo He los ojos. continues to open up my eyes. Cuando Dios habla, When the Lord speaks, siempre hay una asignación detrás de esa palabra. there's always an assignment behind that Diga, word. pero nos toca But it's up to ver lo us que Dios quiere to decir. see what the Lord wants to say. La voz de Dios trae The dirección, voice of God brings direction. trae alineación It brings y alignment. trae And it propósito. brings purpose. El Señor siempre está The hablando Lord is always y speaking. siempre está creando. And He's always creating. Sus cosas siempre son nuevas, The things that He does are como always son new. sus misericordias. Just as His mercies are new. Pero mientras esto está But ocurriendo, while all of this is occurring, el profeta Eliseo está the orando. prophet Elisha is El profeta praying. Eliseo está recibiendo. He's receiving. El profeta Eliseo dice, yo escucho lo que hablan And he's saying, en un lugar I hear secreto. what they're saying in the secret Cuidado place. con lo que se habla. Be careful with what you're Porque hay saying. profetas que escuchan. Because there are prophets that Hay can profetas hear. que ven. There are prophets that Hay can profetas see. que se hacen los locos. There are prophets that Pero can sí dance the saben lo que crazy está stuff. pasando. And they can know Hay what's going profetas on. que saben quién se sienta en las mesas. There are prophets that know who's sitting at what table Hablar lo que tienen que hablar. to speak what they need to be speaking Pero what they don't mientras need to be esto está speaking. ocurriendo, But while all of this is happening Con el profeta with the Eliseo prophet Elisha, hay otra escena. there's another scene Un happening. siervo, diga un There's siervo. a servant. Diga un There's siervo. a servant. Un siervo que necesita ver. And this servant needs to Dígale, see. ponte a mirar. I'm telling you, Dígale a su start to hermano, look. predíquele, profetice, Tell le the person dígale, next to ponte you, a hey, mirar. start to look out. Diga, hay un siervo. There's a servant. Diga, un siervo que escucha. There's a servant that's Y listening. este siervo está viendo una realidad And diferente. this servant is seeing a different reality. Atiende, I iglesia. want you to pay attention. Porque pueden haber dos, diga dos. Because there can be two. Diga dos. I want you to say there could be Diga two. dos. Two En el mismo lugar. in the same place. Pero solo uno ve. But only one person might be able Solamente uno to see. escucha. Only one might be able to hear. Porque está creyendo Because that person is the Pero one puede haber believing. otro But there may be que another está en el mismo who's in lugar. the same place Donde la atmósfera está corriendo. where the Donde Dios the está atmosphere is operando. moving, Pero no puede ver. but they're not able to see. Diga, Eliseo veía. Elisha was able to see. Eliseo tenía intimidad. He had intimacy. Pero diga, el siervo. But the servant, Diga, el siervo no podía ver. he was not able to see. Diga, veía en lo natural. He saw in the natural. Veía en lo natural. He saw in the natural. Porque pueden haber dos en el mismo Because there lugar. can be two people in the same Pero place. no But it necesariamente doesn't necessarily mean tener la misma visión. that they have the same vision. Habrá alguien aquí que lo crea.
Is there anybody here that believes Dígale a su this? hermano, no se moleste con la profeta y con la pastora de la Listen, tell the casa. person next to you, don't get Que Dios le annoyed está from the hablando. pastor of this house. The Diga a Lord su is hermano, speaking. necesitamos visión, Hey, tell the person next to you, we need entendimiento, vision, we need oración. understanding, we need Necesitamos prayer. intimidad con el We need rey. intimacy with the Habrá king. alguien que lo pueda creer. anybody that believes Sin this? intimidad Without intimacy, no se destapan los sentidos. do No hay not manera. understand anything. Diga, no hay manera, Filomena. there is no No hay way. manera, Filomeno, There is no que way. se despierten los sentidos. There's no way, Jose, for you to understand what God's doing if you don't get intimate with Him. Pero vamos a continuar. But let's continue. En este pasaje In this passage, hay una revelación muy profunda. there's a crazy deep revelation. Eliseo está viendo algo que el siervo todavía no podía ver. Elisha was seeing Diga something todavía. that the servant of the king of Syria Y still esto was nos not seeing. enseña una verdad And this espiritual. teaches us the spiritual Dos truth. personas pueden estar en el lugar, Two people in the same place. en el mismo In the lugar, same place. con crisis parecidas, With the same roots. con crisis With the same crisis. parecidas, That look alike. pero actúan But diferente. they act completely Ay, different. ay, than ay, each ay, other. ay, porque la fe Faith de lo que uno está pasando from what a person's walking es la que through. puede hacer que el proceso se mejore. It's what makes the process better. Es la fe. It's the faith that you En la have fe in that dos process. personas pueden estar en el Two mismo people lugar, can be going through the same vivir thing. la misma They can be circunstancia, walking through the same pero no circumstance. tener la misma percepción. But if they don't have the same perception, Porque no todos ven because not all are able to see desde la misma in the dimensión. same dimension. Hay personas que solo ven en lo There are natural. people that only see in the natural. Hay personas que solamente ven la crisis. There are people that only see the crisis Hay before personas them. que solamente ven el ejército sirio venir, There are people that only see the que army viene of Syria contra coming ellos, against them. pero no ven But they don't see al ejército invisible de Cristo que the está invisible army por of pelear Jesus nuestra batalla. that is coming to fight our battles for us. Pero hay otros que han aprendido But there are other ones that have a learned mirar desde la perspectiva de Dios, to look from the perspective of the Lord. desde esa medida de fe que Dios nos In that entregó. measure of faith the Lord has given Y us. dicen, para Dios todo es And posible. they say, for Y en God, medio de mi everything is crisis, possible. en In the medio de midst mi of my situación crisis, adversa, in the midst of yo my puedo adverse ver, circumstance, yo I can puedo see, ver I can que los see sirios están ahí, claro the que army están of ahí. heaven is Yo behind puedo me. ver los sirios I ahí, can see pero it. yo también veo el ejército I de see mi the Cristo, negative, but I see the army defenderme, of Christ. levantarme I see y the army por of Christ. mí en esta And I pelea. stand up Habrá and fight, alguien aquí en esta because mañana I que lo know who pueda stands creer. And I believe it. Oh, el Santo de Israel pelea nuestra batalla. The Holy Habrá One of alguien que Israel, tiene una pelea the aquí one en that esta fights our mañana battles. y diga, yo tengo una pelea, pero yo la you voy a have a pelear battle, con raise el your hand. invisible, con el que yo le creo. I have a battle, En but el I nombre believe the poderoso good de God. Jesús. In the powerful name of Jesus. En el nombre poderoso. In the powerful name of Jesus. Pero hoy, But today, otros que han aprendido a mirar desde la perspectiva de Dios, there are people that have learned to see from the perspective of the Lord. pueden mirar They can see a un ejército invisible. an invisible army. Presta atención. Pay attention here. El problema de siervo The problem that the servant had, no era que el ejército no estuviera ahí. it's not that the army was not existent. Sí existía. The army did exist. Como yo sé que mi pierna está mala, yo sé que existe. How do I know that my leg right now is Pero a little me messed rehúso a up? operarme. It's because I feel it, but I'm En el still nombre getting up. poderoso de I refuse Jesús. to sit down. Si usted tiene una crisis, If you have a crisis in diga, your yo lo life, veo. say, okay, I see Está ahí. it. It's there. Venezuela está pasando por un mal Venezuela rato. is going- La is crisis going through está it ahí. right now. The Pero ¿qué hay que crisis is hacer? Hay que present. creer que va a volver a ser levantada. We have to believe Hay que creer que va a that the volver a Lord ser will levantada. fix and that He will rise it up again. Habrá alguien que lo crea. Is there somebody that believes it? Diga, Dios está hablando. Say, the Lord is speaking. Presta atención. I want you to pay attention. El problema del siervo no era que el ejército no existía. The problem of the servant is not that the El army didn't ejército era exist. real. No, the army was La real. amenaza era real. And La they were a situación menace. era real. And the situation Pero was había real. una realidad mayor But there was a greater que reality él todavía no podía that ver. he was not able to see. Y aquí está la diferencia. And this is the difference. El enemigo estaba alrededor de la ciudad, The enemy was surrounding the city, pero Dios estaba alrededor de Eliseo. but the Lord was surrounding Elisha.
La crisis The crisis puede estar en un lugar, can be present in a pero si place. Dios contigo, ¿quién But contra if ti? the Lord is with you, who can stand against you? Algunos nada más me lo I creyeron. think only some of you guys believed it when I said it. Segunda de Reyes 6:15 al 2 16. Kings 6:15 Dice así. through 16 says this. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. And when the servant of the man of God arose early and went out, Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, there was an army surrounding the city con gente de a caballo y carros. with horses and chariots. Entonces su criado le dijo: And his servant said to him, ay, Señor mío, Alas, my master, qué pánico tengo. what shall we do? Los I'm pies freaking me out. tiemblan, la cabeza no da para más. I'm freaking out. ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Qué haremos? What are we doing? Y él le dijo: And he answered him, no tengas miedo. Do not fear. Dígale a su hermano: no tengas miedo. Tell the person next to you, do not fear. El que va contigo es mayor. The one that is with you El que va contigo The one es who is with you. mayor. is greater. Porque más son los que están con nosotros Do not fear, for those who are que with los que us están en contra de nosotros. are more than those who are against us. Dígale eso a su hermano ahí. Tell the person next to you. Dígale, Tell the person next to you. son mayores los que están con nosotros There are more standing with us que los que están en contra de than nosotros. those who are standing with them. Pero mire la reacción del siervo. But look at the reaction of the servant. Él salió temprano, He got up early. vio el ejército, He saw the army. vio los carros, He saw the chariots and the vio la horses. amenaza. Diga, vio. He saw the problem. Vio el He ejército, saw it. He didn't deny it. vio los carros. He saw the army. vio la He saw amenaza. the chariots. He saw Y su primera the pregunta horses. fue: His first question was, ay, 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 ay. oh my goodness, ¿Qué haremos? what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? How are we going to be okay? Porque el problema es Because the problem is, que cuando miramos con los ojos naturales when we see with our physical vision, y our el, natural vision, y el temor entra, and when we allow fear to enter, la respuesta es diferente. the response is different. Pero Eliseo responde: mire esto, But Elisha answers saying this. ¿qué ejército? He basically says, well, what army? No hay ejército, There's no army. pero sí había ejército. But there was an army. Eliseo no negó esa realidad, Elisha, he didn't deny that reality. pero él reveló algo mayor. But he revealed something greater. Escucha, Listen, no tengas miedo, he said, do not fear. porque más son los que están con For nosotros those who are with us que los que no están ahí. are more than the ones who are standing with them. Más son los que están con nosotros que We los que have more están en people contra on de our nosotros. side than they Habrá have on alguien their que side. crea que Dios Is está there con anybody usted that believes that y the que Lord más is son standing los que with están them? con Él que los que están en contra de nosotros. That the Lord is standing with you more than with your enemies. Presta atención. Pay attention. El siervo estaba contando a los soldados. The servant was telling the soldiers, Usted conoce gente que está contando sus problemas. do you know people that talk a lot about their problems? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, Que te 6. decir, no hago esto, no viene la compra. If I no don't do pago el this, rento, then this won't happen. And then if I do this, that won't happen. And then I got to do this. El siervo estaba contando los problemas. So the servant, they were counting their problems. Ay, Dios mío, Oh my goodness. contando los problemas. Oh my gosh. What am I going to do? ¿Conoce gente así? Do you know Me people diga, like no me that? diga, no me diga. Don't tell me. I Yo don't no wanna quiero know. saber. I don't want to know about it. Pero el profeta But the prophet, estaba contando con la intervención divina. he was counting on the divine Eso hace revelation una that he had. diferencia. And that's what made the difference. Cuando usted tiene un problema, When you have a debe problem, estar llamándolo por su nombre. stop calling the La problem palabra by the name. dice que llamemos las cosas que no son. The Bible says that we call the Como things si that aren't fueran. as if they are. Amén. Amen. Dígale a alguien el que está a su lado. Tell the person next to Son you. más los que están con nosotros There are more who are with que los que us están en contra de than those nosotros. who are against us. Dígale, son más. There are more. Dígale, son más, son There más, are son more. más. Hay momentos There are moments donde lo que está frente a tus ojos where what is before your eyes contradice can contradict lo que tú quieres ver. what you want to see. Profetícelo a su hermano. Hay momentos There are moments
que lo que está al frente de tus ojos that what's standing before your eyes contradice lo que tú quieres ver. can contradict what you want to be Hay seeing. circunstancias There are que circumstances contradicen that contradict lo que queremos ver, what we want to see. pero la promesa de Dios otra. But the promise of God is something else. Y es ahí donde tenemos que aprender a escuchar. And that's the place that we need to learn to listen. La voz del temor no es la voz del cielo. The voice of fear is not the voice of heaven. Y la voz de la circunstancia And the voice of the circumstance no es la voz de la revelación is divina. not the voice of divine revelation. Pero déselo bien si se lo va a dar a Cristo. Déselo bien. If you're going to give an applause, you better give it good. Lo que pasa es que necesitamos aprender a escuchar y a poder ver. What happens is that we need to be able to listen and we need to be able to see. Lo que no se entienda ahora But we do not understand en right nuestra now circunstancia in our circumstances. no tiene que decir que no hay control sobre ella. It doesn't mean that there's no control over it. Dios es santo y su fidelidad es God por is los siglos holy, de los And his siglos faithfulness de is los forever siglos. and forever Amén. and forever. Y aquí entramos en otro momento más poderoso de este texto. And then we enter into a more profound part of this text. Porque Eliseo no solamente tenía visión para él. Because Elisha didn't just have vision for himself. ¿Están preparados? Are you ready? Ay, ay, ay. She's like, oh. Ok. Eliseo no Okay. tenía solamente He didn't visión just para have él. vision for himself. Eliseo tenía una carga espiritual para que otros pudieran He ver. had a spiritual burden to make other people see too. Por eso le dijo al And siervo, that's why he told the servant, le dijo, espérate un momentito. wait one moment. Parafraseando. I'm Y paraphrasing. oró al Señor, ábrele los ojos He para took a que moment to viera open up their que no eyes, estaban solos, they would be able que to see that eran they're más not los que alone, estaban con ellos that que there los que are more estaban en standing with contra them de than ellos. are standing with them. Eliseo tenía una carga espiritual Elisha had a spiritual por burden aquellos for those que estaban cerca de él. that were close to him. Él pudo haber dicho, He could have said, sí, yo lo veo I see y it, es suficiente. and that's enough for me. Pero eso no se quedó ahí. But he didn't say El that. profeta entendía He understood que la revelación de Dios that the revelation no es of para que God te quede con ella en is gaveta, not so that es you para can que se la stay pase with a tu it, hermano. but it's so Dile, that you can tell your tócalo, brother tócalo y dile, yo quiero que tú veas. and say, hey, I Yo want you quiero que to tú see veas. too. Tú I want también you to tienes que ver. understand Tienes que too. tener entendimiento. You need to have Tienes que abrir, You need to open up. creer. You need to understand. Cree. You need to understand. Cree lo que Dios and dice. believe what the Lord is Cree su saying. palabra. Believe His word. Él vio, pero no se quedó solamente viendo. He saw for himself, but he didn't just stay with it. Él oró. He prayed. Diga, la oración tiene I poder. want you to say that prayer has Yo power. quisiera los martes llenos en este I would lugar hope that Tuesdays would para be que filled entendieran que in en la this place, atmósfera de la oración so Dios that you hace would cosas see that in the imposibles prayer posibles. atmosphere, things come to pass. El profeta entendía que la revelación que Dios le había dado no era solamente para The él. prophet understood that that revelation that he received was not just for him to stay with Y it. si no me lo cree, Segunda de Reyes 6:17. And if you don't believe it, we're going to read 2 Kings 6, verse 17. Mire qué bonito, mire qué bonito. Look how beautiful. Y dice, And it says, y oró Eliseo and Elisha prayed, y dijo, and he said, te ruego, oh Jehová, Lord, I pray, que abras sus ojos open his eyes para que vea. that he may see. Entonces, Then, diga, mira qué es lo que tiene la intimidad con Cristo. look at what having intimacy with the Lord does. Entonces Jehová abrió los ojos Then the Lord opened the eyes del criado of the young man, y miró. and he was able to Y see. he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo And behold, the mountain was full of horses y de and carros chariots, de fuego alrededor but de of Eliseo. fire all around Elisha. Escucha bien. Listen well. Eliseo hizo una oración poderosa. Elisha said a deep prayer, Señor, a powerful prayer. abre Lord, sus ojos. open up their eyes. No pidió, Señor, quita el problema. He didn't say, Lord, take away the problem. Y- Please take away the problem. Remove the army. Dijo, He Señor, said, abre sus ojos. open up their eyes. No dijo, quita el problema. He didn't say, remove the army. No pidió, Señor, elimina el enemigo, mátalo, He didn't say, sácalo, Lord, kill that army, kill them. destrúyelos, Destroy them. desaparécelos. Make them disappear. Pidió, Señor, He said, no, Lord, permite que pueda ver. open their eyes. Mire qué poderosa oración.
Look at how powerful this prayer was. Porque muchas veces Because many times, Dios no cambia primero the Lord does not change la first. circunstancia. The Lord doesn't change the circumstance first. Dios cambia el corazón. He changes the heart. Dios quiere cambiar el corazón. The Lord wants to change the heart. De cómo estamos orando, When we're praying, qué es lo que estamos diciendo, what are we saying? qué es lo que estamos escuchando. What are we listening to? Dios cambia primero lo que está dentro de nosotros. The Lord changes first what's within us. Porque cuando cambia vuestra visión, Because when He changes our su vision, entendimiento, our understanding, cambia nuestra respuesta He changes our response a lo que estamos pasando. of what we're walking through. Dígale a su hermano, ora más, Tell the person next to you, pray habla more, menos, speak less, escucha más listen more, y mira con atención. and look with attention. Porque hay personas a nuestro alrededor Because there are people around us que no necesitan primero un argumento, that they don't need an argument. necesitan una oración. They need a prayer. Hay personas There are people que dudan that doubt porque sus ojos espirituales todavía necesitan ser abiertos. because their spiritual eyes still have to be open. Pero dígale, siempre hay una oración But there is always a prayer que abre el camino that will open up the way para que aquel for that person pueda ver. would be able to see. Habrá alguien que lo pueda Is entender. there anybody that understands this? La iglesia no fue solamente llamada The church was not just called para estar sentada cómoda. to be seated comfortably. Fue llamada para abrir los ojos de aquellos que no ven. They were called to open up the eyes of those who are not able to see yet. La iglesia fue llamada para mostrar una realidad espiritual The church was called to show a spiritual reality que otros todavía no pueden that entender. others still have not been able to understand. Y cuando Dios abre los ojos And when the Lord opens up the eyes del siervo, of the Él servant, descubre algo poderoso, he discovers something powerful que Él nunca estuvo solo. that he was never alone to begin with. No, se fueron. I think you guys Se, are gone. se fueron 10-4. I think some of you guys left. Él nunca estuvo solo. When his eyes were opened, he realized that he was never alone. Esa enseñanza era más para el siervo que para Eliseo. That this revelation was more for the servant than it was for Elisha. Diga por qué, pastor. Ask me why, Pastor. Why, ¿Cómo Pastor? que yo no oigo? Ask me why I didn't hear you. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque Eliseo ya tenía intimidad con Dios. Because Elisha already had that intimacy with the Lord. Eliseo reconocía su voz. Elisha already recognized the voice of the king. Eliseo sabía cómo él se movía. Elisha already knew how the king was moving. Eliseo sabía Elisha already knew que Jehová iba a responder. that the Lord was going to respond. Ay, 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 ay. ¿Verdad que responde? Right? That the Lord Dígale que responds. responde. The Lord responds. Dios responde. Does the Lord Dios respond? responde. Yeah, the Lord responds. Dios responde. Does the Lord Gloria a respond? Dios. ¿Quién más dice Dios responde? Does the Lord respond? Gloria a Dios. Dios responde. Dios responde. He does respond. Era más para el siervo, But it was more for the para que servant, entendiera so that the servant would understand que Dios siempre está con that nosotros. the Lord is always with us. Dios es poderoso y bueno. The Lord is powerful and He is good. El cielo ya había respondido Heaven had already responded antes de que llegara la respuesta. before the response was in place. Diga, ya estaban ahí. They were already there. They were Ay, positioned. Dios mío. Ese ejército invisible That invisible army estaba ahí. was already placed there. No. Déjame ver cómo yo digo esto. How can I say this? Este ejército invisible ya estaba ahí. This invisible army was already present. El problema es The problem was que él no lo podía ver. that the servant was not able to see it yet. Por eso Eliseo oró, That's why Elisha prayed, ábrele los ojos. open up his eyes. Eliseo sabía que estaban ahí. Elisha knew that they were there. Dígale a su hermana, hay que abrir nuestros ojos. Tell the person next to you, we need to open up our eyes. Diga, hay que escuchar a We need to Dios. hear the Lord. Diga más. Say more. Los martes On hay que Tuesday, orar, Levi. we need to pray. We need to get together and pray. Los martes hay que On orar. Tuesdays, prayer Los martes hay service. que We need to venir. come and we need to pray. Mire, ese es mi clamor más grande. That's my biggest cry to the Lord right now. Que los martes That on Tuesdays, se llenen todas esas madres que tienen los hijos por ahí. that the mothers that have their children on the Que street, todavía tienen dudas de que Dios lo puede hacer. that have doubts of
Jesus being able to take them off Los the varones que streets tienen would show problemas up. matrimoniales los marca aquí. That the men who have marriage problems would come here on Tuesday No nights. renuncie a lo que tiene que poner delante de That they Cristo. would be able to renounce what they need to renounce before Ponga su Jesus. rodilla y su corazón That en they el would cielo. place their knees on the ground and their hearts in heaven. Aprenda a ver That they would be able to learn to A see escuchar and to learn to a listen Dios que todavía habla. to the Lord that is still speaking today. Vamos a seguir. Let's continue. Esto nos enseña que la realidad espiritual siempre es mayor que la realidad natural. This teaches us that spiritual reality is always greater than our natural reality. Lo que parece una batalla perdida, hija mía, What looks like a lost battle ya tiene solución. already has a solution. Ay, no me la creyeron. I don't think you guys believe me. Lo que parece una batalla, Whatever looks like a battle, dígale, son más los que están conmigo, tell batallita, the person next batallita, to you, there are batallita, more standing with me than are standing against que los me. que están en contra de mí. Así que lo que parece un final So whatever looks like it might be the end en las manos de Dios is the hand of God. es un comienzo nuevo. In the hands of God, it's a new beginning. Porque la palabra dice que lo que ojo no vio ni Because the oído word of escuchó, God eso es lo says que Dios that tiene what no preparado ear para has nosotros. heard, what no eye has seen, that's what the Lord has prepared for us. Pero vamos ahora a entrar un poquito más. We're going to enter a little deeper. Porque esta historia no termina solamente con un siervo viendo. Because the story doesn't just end with the servant being able to see. Dios no solamente abre los ojos de los que le pertenecen a Él. God did not only open the eyes of the ones who belong to him, O el mismo que habló en el Viejo Testamento. or the same God that spoke in the Old Testament. Él siguió revelándose y abriendo ojos en el Nuevo He Testamento. continued to open up eyes in the New Testament. Y aquí es donde tenemos que entender una realidad. And this is where we have to understand the reality. Dos tiempos, un solo Dios. There can be two different times, two different Diga, Viejo seasons, Testamento, and it's Nuevo one same Testamento. God. New Testament, Old Testament, same God. El Señor que era ayer The Lord that existed es yesterday el de hoy is the same God that y exists será el today, de mañana. and he's the same God that Él will no exist tomorrow. cambia. He does No not hay change. variedad There en is no él. varying shadow within Él him. sigue siendo He el mismo continues to ayer, be the hoy same. y por los Yesterday, siglos de los today, siglos and y forever. de los siglos. And forever and forever. Diga, dos tiempos, un mismo Dios. Different times, different seasons, one same God. Ahora quiero que entendamos algo. Now I want you to understand something. Lo que pasó con Eliseo Elisha no fue solamente una historia del pasado. was not just a story that happened in the past. Esto reveló el carácter de nuestro Dios This Todopoderoso. revealed the character of the all-powerful God. Que no hay sombra de variación en That there él. is no varying shadow Porque el within Dios him. que habló en el Viejo Testamento Because the habla en el Lord Nuevo that spoke in the Testamento. Old Testament Diga, los also profetas spoke in the New existen. Testament. Dígale a su hermano, los profetas existen. Tell the person next to you, the Pero prophets dígase lo exist. que yo lo quiero escuchar. Tell them the Diga, los prophets profetas exist. existen. Pero hay algo más poderoso que un profeta. Dígale, hay algo más More poderoso que un powerful profeta. than a prophet. Diga, el Espíritu Santo The Holy Spirit. vive dentro de usted para escuchar lo Lives que Dios within habla. each and every one. En el nombre poderoso de That we Jesús. can hear what the Lord is going to say. Diga, habrá alguien que le crea al Espíritu Is Santo there y anybody entiende que here mora dentro that de usted. believes the word of the Que Holy puede abrir sus Spirit? oídos, That can su open up their entendimiento, ears su boca. and open up their mouths. El Dios que habló en el Viejo The Testamento God that spoke in the Old Testament habla en el Nuevo Pacto. speaks in the New Covenant. Diga, dos tiempos, un mismo Dios. Two different times, one same God. Hay personas que creen que Dios habló solamente antes. There are people that believe that the Lord only spoke in the olden days. Mire, una cosa es el profeta y una cosa es que Dios lo use una vez y usted hable. One thing is that God makes you a prophet, and another is that God Todos uses you in a moment tenemos for a word. palabra de We exhortación. all have words of knowledge, Pero no se me confunda, but I don't want you to get that confused. no todos son profetas. Not everybody is a prophet. Seguimos. Algunas personas creen que Dios hablaba antes, Some people believe that God only spoke in the olden times, pero que ahora Dios no habla. and that nowadays the Lord is no longer speaking. Creen que Dios se revelaba antes, They believe that God revealed himself el Viejo before Testamento, in the Old Testament, pero ahora no se revela. but now he does not Pero la reveal Biblia nos himself. muestra But the algo Bible diferente, shows us something que different, nunca ha dejado de hablar, that he has never stopped que speaking. nunca ha dejado de He has mostrarse, never stopped que revealing la himself. salvación fue ayer como la hoy y la mañana, Salvation is the same yesterday as it was today, que Él as it abre was los tomorrow. ojos That he opens up the al que eyes está cautivo to the one who is y captive, aún a los que están en la iglesia. and even the ones who are sitting inside El the church. problema ha sido The problem has que been miramos con ojos naturales that we look with our y natural no le eyes, creemos al Dios que nos and salvó, we don't believe that God que has es el saved que tiene us. el poder porque usted no se salvó usted mismo. He's the one that has the power because you didn't save Ese que lo yourself. salvó He's the one es that saved you, suficiente and he is para abrirle sufficient los ojos a usted, a su to open hermano, up a our su hermano, a su ears, and to esposo, a open sus up our hijos eyes, y a toda una to your husband, to generación. your kids, to your wife.
to a whole En el generation. nombre poderoso de In the Jesús. powerful name of Jesus. Si Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo en el antiguo pacto, If the Lord opened up the eyes of the servant that Elijah had in the Old entonces Testament, tenemos que entender we have to understand que en este pacto that in this new covenant, los abre aún mayor. He opens up our eyes even greater. Solamente me aplaudieron, creyeron en I don't think you understood what I just said. Yo creo que ustedes tienen hambre. Are you guys hungry? Si Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo If God opened up the eyes of the servant of en Elijah el antiguo pacto, in los the abre en este Old pacto. Covenant, in the Old Testament, Tenemos que entender que el mismo Dios We es el have to- mismo de hoy. understand that the God that lived then, the Dios same no ha God that lives cambiado. now, He has not changed. En el tiempo para él no cambia. Time to Him does not change. Cambió la manera de manifestarse, sí. The way that He manifests Himself has Pero no changed. cambió su naturaleza But y su his carácter. nature, His character has not changed at all. Ahora que dice Hechos 10, 9 al 11. So we're going to go to the book of Acts, chapter 10, verses 9 through 11. ¿Qué dice? What does it say here? Vamos allá. Acts chapter 10, verses 9 through 11. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino The next day, as they went on their journey y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Diga, para orar. and drew near to the city, Ay, Peter went cuánto up digo on que the hay que orar. housetop to pray about the 6th hour. Pedro subió a la azotea para orar He went up to the housetop to pray cerca de la hora sexta. about the 6th Diga, y hour. tuvo hambre He was hungry y quiso comer. and he wanted to eat. Pero mientras le preparaban algo, But while they made ready, le sobrevino un he estasis. fell into a trance. Y vio, diga, vio And it says, verse 11, he saw el cielo abierto heaven opened y que descendía algo semejante a un gran lienzo and an object like a great sheet que estaba atado de los 4 puntas y era bajado a la tierra. bound at the 4 corners, descending to him Diga, Pedro estaba orando and let down to the earth. y Peter was mientras praying. oraba, And while Peter was praying, diga, Dios le mostró. the Lord showed him this. ¿Pero por qué? But why? Porque el mismo Dios Because the same God que se reveló a Eliseo that revealed himself to se Elisha revela en el nuevo pacto. reveals himself in the new covenant. Sigue hablando He continues to speak de la misma in the manera. same way. Se reveló a Pedro He revealed himself to Peter. y no era otro Dios, es el mismo Dios. And it wasn't a different God. This was the same Es God. el mismo Dios operando en otro It's tiempo. the same God, but he's operating in a different Pero time. presta atención. But pay attention. En Segunda de Reyes vemos a Eliseo recibiendo dirección para una In guerra. 2 Kings, Prophet Elisha received instructions for war. En Hechos vemos a Pedro In Acts, Peter recibiendo receives dirección para una misión. the directions for a mission. Diga, diferente estrategia, el mismo Different Dios. strategy, same God. En ambos casos, In both cases, Dios estaba guiando a sus siervos. God was guiding Diga, his Dios sigue servants. guiando a su pueblo. God was still guiding his people. En ambos casos, In both cases, Dios estaba mostrando algo he poderoso was showing something powerful que no se puede ver natural, pero sí that you espiritualmente. cannot see it naturally, but you can see it spiritually. Dila, vieron, They saw entendieron, They understood. recibieron dirección. and they received direction. Pero la Biblia también, But the Bible, en el Nuevo Testamento, Testament, nos muestra a Cornelio, it shows us Cornelius. un hombre que estaba buscando a Dios. He was a man that was seeking the Lord. Y Dios le envió un And ángel. the Lord sent him an angel. Diga, ¿para qué? For what? Para To hablarle. speak to him. Hechos 10, 3 al 5. Acts 3, verse 3 to 5. Diga, no hay excusa, iglesia. Dios There sigue is no hablando. excuse. There's proof that Jesus is still Y speaking. diga, miren, este vio claramente en una visión, Peter saw clearly in a vision, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. that Cornelius saw in a vision that the angel came and said, Cornelius. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, And he was scared and he said, ¿qué es, Señor? what is it, Lord? Y le dijo, And he said, ¿qué le dijo? what did he say? Pero predique This is conmigo. Acts chapter 10. ¿Qué le dijo? We're on verse Tus 3 now. oraciones. Sorry, verse 4. Your prayers. Diga, hay que We orar. have to pray. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Your Dios. prayers and your alms have come up for a memorial before the Lord. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, Send now men to Joppa and send for Simon, el que tiene por sobrenombre Pedro. whose surname is Peter. Diga, Dios guía a su pueblo.
say that the Lord guides his people. Dios sigue siendo el He mismo, continues to be the same ayer, yesterday, hoy y por los today, siglos de los and forever. siglos. Dios estaba trabajando con dos personas al mismo The tiempo. Lord is working with two different people at the same exact time. A Pedro le estaba revelando una To dirección. Peter, he was giving him a direction. A Cornelio To Cornelius, le estaba preparando un he encuentro. was preparing Cornelius for an encounter. Porque cuando Dios tiene propósito, iglesia Because when the amada, Lord has a purpose, Él puede moverse he diferente. can move differently. Las piezas pueden ser The diferentes pieces can be different para cumplir su voluntad. to fulfill his will. Pero Dios But Jesus, sigue trabajando he continues to move en dos tiempos in two different times al mismo tiempo. at the same time. Lo que trabaja con ella no lo trabaja con él, pero lo trabaja del mismo tiempo. ¿Sabe cómo? Guiándolos. Claudia could be getting worked on differently than Brian, but God's working at the same time for different things. Porque el cielo tiene movimientos Because heaven has movements que nuestros ojos naturales that our natural eyes todavía no alcanzan a are ver. not able to see. Cuando Saulo, quien después sería Pablo, When Saul, who ends up turning into Paul, tiene un encuentro con Jesús, has an encounter with Jesus, esto es poderoso. this is powerful. Dios le habla a Ananías God speaks to Ananias para que vaya a orar por él. so that he could go pray for him. Y lo primero que dice Ananías, yo para allá no voy. And the first thing he says, and Ananias says, is, I'm not going over there. Yo no voy para allá. Wrong one. Él estaba matando los He mismos was míos. literally killing us. No, Dios, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con Why are you aquel sending me here? que mataba a los He cristianos? literally killed our people. Diga, Hechos 9, 10 al 11. Acts chapter 9, verses 10 to 11. Mire lo que dice. Look what it says. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias. a quien el Señor dijo en visión, ¿dónde? And to him the Lord said in a vision. Where did he say it? In a vision. Ananías. Ananias. Y él respondió, heme aquí, Señor. Ananias answered, saying, Here I am, Lord. Y el Señor le dijo, And the Lord said to him, levántate Arise y ve a la calle and go to the street called 12 Straight, Calico Lane, 12 Calico Lane, que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, and inquire at the house of Judas for one called a Saul, uno llamado Saulo de Tarso, Saul of Tarsus. porque he aquí, For behold, ¿qué hacía? what's he Orando. doing? He was praying. Presta atención. Pay attention. Ananías tenía temor And Ananias was scared porque conocía la historia de Saulo, because he understood the story of Saul. pero Dios veía But God saw que lo que Ananías todavía no podía ver that although Ananias did not yet understand or see, ya estaba resuelto. there was already a resolve. Ananías veía un perseguidor, Ananias, he saw a persecutor, pero Dios veía un apóstol. but God saw an apostle. Se fueron de aquí. You guys are gone. Ananías veía un enemigo. Ananias, he saw Saul as Dios an enemy, veía un instrumento de but the Dios. Lord saw an instrument of God. Cuidado como vemos las personas. Careful how you view people. Y eso es lo que hace Dios. And this is what the Lord does. Dios ve más allá The Lord looks farther del momento presente. than the present moment. Dios ve propósitos He sees purposes donde nosotros vemos fracasos. where we see failures. Dios ve transformación He sees transformation donde otros solamente ven el pasado de esa persona. where people just look at them from their past. Porque cuando Dios abre los ojos, Because when the Lord opens up our cuando eyes, Dios abre el when the entendimiento, Lord opens up our cuando estamos understanding, prestos a atención, when we a actually pay atender, attention, cuando oramos, when we pray, cuando entendemos intimidad con Dios, when we understand true intimacy no with the solamente Lord, vemos personas, we don't only see people, vemos lo que Dios ve. we see what the Lord sees. Diga, dos tiempos el mismo Dios. Two different seasons, one same God. Quizás hay personas Maybe there are people que ya tú descartaste that you have discarded y de verdad que uno las quiere estrangular, and you kind of just want to strangle them. pero Dios nos dice, ora,
but the Lord is telling you to pray. Quizás hay personas que tú ya descartaste. Maybe there are people that you have disqualified. Quizás hay personas por las que dejaste de orar. Maybe there are people that you have stopped praying for. Quizás hay personas que tú piensas que nunca van a cambiar. Maybe there are people that you think will never change. Dígale, hermano, estás equivocado. Tell the person next to you, you're wrong for that. 100% You're wrong equivocado. for that. Porque el que comenzó la buena Because obra the la one va a that started terminar the good work hasta la will finish perfección. it. Sí, To dije that hasta la end goal, perfección. to perfection. Todavía hay que abrir ojos. There are still eyes that have to be opened. Por eso esta palabra no solamente That's why this word es para simplemente abrir ojos. is not just about opening up our Es eyes, para tener guía but espiritual. it's for us to be able to have a Es para spiritual entender guide, que Dios to sigue understand that the Lord en medio de continues nuestra to crisis. move in the midst of our crisis, Que todavía Dios that usa the Lord instrumentos. continues to use instruments, Que todavía sigue abriendo ojos. that He continues to open up eyes, Porque lo que Dios habla en lo secreto because what the Lord speaks in the private, lo revela en público. He reveals it in public. Hay que orar. We need to pray. Dígale a su hermano, hay que orar. We need to pray. Tell the person next to you, pray. Si Dios If the Lord reveló la estrategia de los sirios revealed the strategy of the Syrians en una guerra, in a war, también revelará He can also reveal los tiempos de confusión, times of confusion, pero también va a abrir los ojos de aquel que no puede ver. and He can open up the eyes of those who cannot see yet. Y Dios quiere hablarnos And the Lord wants to speak to us y decirnos and tell us que Él sigue hablando en este tiempo. that He continues to speak in this No time. tenga temor, Do not be fearful. póngalo delante del Señor. Place whatever it is before God. Segunda de Reyes capítulo 6 sigue así, 2 Kings y nos chapter vuelve 6 says this. al principio. It brings us right back to the beginning. Porque todavía hay una revelación que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Because there's still a revelation that the Holy Spirit wants to show us. Muchas veces leemos el pasaje Many times we read passages y nos quedamos solamente con los carros de fuego. and we stop when we read about the Nos chariots of quedamos fire. solamente con el milagro de que And we abrió los stay ojos del siervo. with the miracle that the servant's eyes were opened. Pero hay algo más profundo But en there's esa something historia. deeper in this story. Porque el milagro no termina solamente cuando vemos. Because the miracle doesn't stop when we see. El verdadero propósito de Dios The true purpose of the Lord es que hacemos cuando vemos. is what we do when we are able to see. Presta atención. Pay attention. Porque cuando Dios nos abre los ojos, Because when the Lord opens up our eyes, tiene que haber una transformación there has to be a transformation en nuestro ser. in our being. Romanos 12:2. We're going to go to Romans 12:2. Cuando Dios te permite ver desde el cielo, When the Lord allows you to see from the perspective of heaven, ya no puedes reaccionar en la tierra del mismo modo. you cannot act and respond in an earthly way. Segunda de Reyes 6, 18, 20 dice así. We're going to go back to 2 Kings 6, 18, 20. verses 18 through 20. Dice, It says this. y luego que los sirios descendieron a él, So when the Syrians came down to him, oró Eliseo a Jehová y dijo, Elisha prayed to the Lord and said, te ruego strike this people, que hieras con ceguera a esta gente. I pray, with blindness. Y los hirió con ceguera, And he, the Lord, struck them with blindness, conforme according a la petición de Eliseo. to the word of Elisha. Pues le dijo Eliseo, Now Elisha said to them, no es este el camino, this is not the way, ni esta es la ciudad. nor is this the city. Seguidme, Follow me, y yo os guiaré al hombre and I will bring you to the man que buscáis. whom you seek. Y los guió a Samaria. But he led them to Samaria. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to say with this? Primero oró First, Elisha prayed para que su siervo pudiera ver so that como his él veía servant would be able to see what he was seeing, y pudiera ver and that he would be able to see que había más con ellos que that there were more en contra de standing ellos. with them than there were against them. Pero eso But that no anulaba una realidad, did not annul the reality, sino cambiaba la perspectiva. but it just changed the perspective in that moment. Luego volvió y oró Then Elisha prayed again para dejar ciegos a los sirios. for the Lord to blind the Syrians. Y dice que eran como 4 a 5 horas de camino. And it said that it was about 4 to 5 hours Miren, of a way. ahora usted se monta en un carro y es fácil ir. Now we can get in our cars and it's easy to go Pero imagínese there a and pie. back.
Imagine back then, en ese tiempo, in that time, ciegos, the blind siguiendo al mismo que buscaban. following the one who they were seeking to kill. Despierta, iglesia. Wake up, church. Él oró, Elisha prayed, Señor Jehová, Lord, ciega sus ojos. blind the eyes of the Syrians. Y los llevó como al matadero. And he led them as Los tomó de la mano lambs to the slaughter. He led them by their hands. y los llevó a Samaria. And he brought them to Samaria. Diga, los sacó del lugar donde estaban. He took them out of the place that they were in. Los sacó del lugar donde He estaban. took them out of the place of battle. Los llevó He took them out a un camino largo to a long way, con el mismo que ellos buscaban. to the same person that they came to look for. Horas de camino, They went a long way, horas de camino. a long ways away. Ciegos And they went this way y blind sin entendimiento. and without any understanding of what Diga, just cuando happened. Dios anda conmigo. I'm telling you, when the Lord Diga, speaks, dígase usted, cuando Tell- Dios anda conmigo. tell yourself, when the Lord speaks, Aún aquel even that person que me quiere llevar who wants to take me no podrá. is not going to be able to Yo take lo me. llevaré a él, I will take that person al lugar de Samaria, to the place of Samaria, para que cuando abra los ojos, so that when they open up their eyes, escuche, listen, escuche, porque aquí viene algo poderoso. because something powerful is coming. Para que cuando yo los lleve a Samaria, So that when I take them to Samaria, no es para matarlos, it's not to kill them, sino para volver a orar, but to pray once again, darle comida y agua to give them food and water, y mandarlos a su casa. and send them back home. Diga, por los enemigos, For the enemies, Dios nos mandó orar. the Lord called us to pray for them. Diga, oremos por nuestros Hey, enemigos. pray for your enemies. Diga, Dios escucha, The Lord listens. Dios nos manda ver, The Lord calls us to see, pero es para tener buenos resultados. but it's to have good results. Diga, a los enemigos To our enemies, se saca del combate, we take them out of battle, out se of dejan combat, ciegos and they're y blinded by se the llevan a Lord. otra área. And we bring them to Y another cuando place. están allá, And when they're in this other en place, ese proceso de horas, in that process of en hours, ese proceso de tiempos, in that process of a en long ese proceso time, de meses, in that process of en maybe ese months, proceso de años, of years, cuando llegan al otro lado, when they get to that other dígale, side, tell them, te dejé ciego, you're blind, problema, pero ahora te voy a dar de comer y that's te a voy a dar problem, agua but I'm going to feed you, para I'm que going to te give you vayas a water, otro lugar, so that you can go and leave this porque place. yo fui el Because- que te dirigí, tú no me dirigiste a mí. Because I'm the one that gave you direction. You did not boss me around. Diga, Dios abre nuestros ojos. Say that the Lord opens up our eyes. Eliseo podía ver, Elisha could see. Eliseo podía ver, Elisha could see. Eliseo podía ver, Elisha could see. pero ¿sabes qué? But do you know what? Yo empecé esta prédica diciendo algo. I started this preaching saying something. Si Dios con usted, If the Lord is with you, ¿quién es contra usted? who can stand against you? Si Dios es contigo, If the Lord is with you, ¿quién es contra ti? who can stand against you? Aprende a ver Learn to see y a escuchar, and to listen. porque Dios sigue hablando Because the Lord is still y sigue speaking. abriendo ojos. And He continues to open up the eyes. Más aún, Even more. Él fue, He went. es Él y será. Oh, He was, He is, and He is to come. Dale un aplauso a Dios, Give póngase an de pie. applause to Jesus and stand to your feet. ¿Se puede poner de pie? You can stand to your feet. No hemos terminado el servicio. Vamos a honrar la casa hasta que terminemos el servicio. Service is almost done. Adoremos. Nos escuchaste ayer y nos escuchas hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Dígale al Señor. Nos respondiste ayer y aún respondes hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Nos proveíste ayer y nos provees hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Te moviste con poder.
lugar If there is somebody here in this place que entendió that understands que Dios aún sigue hablando, that the Lord is still speaking, que aún Dios that the Lord sigue abriendo sus ojos, is still opening up eyes, que aún Dios that the Lord puede sacarlo de la can crisis take them out of crisis y usted decirle al enemigo, and can tell the enemy, tú no me vences, you do not overcome yo te me. llevo a Samaria. I am taking you to Y Samaria. cuando ya yo tenga mis fuerzas, And when I have my strength, aunque haya pasado una prueba, un proceso, even though I have walked through a hard process, yo te doy de comer. I will give you to Tú a eat mí no me alimentas. because you are not the one that feeds Si hay me. alguien If there is en somebody este lugar in this place que necesita conocer al Señor como su that Salvador, needs to know the Lord as their o Savior, necesita volver a reencontrarse con su or maybe they need to Salvador, reconcile their lives with the levante Lord, su mano o lift up pase your al hands or frente. come up to the front. No tenga miedo. Do not be fearful. Aquí nadie va a juzgar. Nobody's going to judge you here. Usted estuvo en un lugar You antes who was in a place y before Dios de ahí lo sacó. and God took you out of it. Lo llamó He called you y usted venció. and you overcame. De la misma In manera, the same way, Dios God, está con nosotros. He's with us. Si hay alguien que está tomando y tiene una guerra espiritual If there is someone y necesita who needs deliverance decirle al enemigo, yo veo, and needs to tell the enemy, ahora I no en lo see, natural, now not in the ahora natural, entiendo en lo but I espiritual, understand in the spiritual, que el Señor that the Lord me lleva de la mano takes me by my al hand lugar to correcto, the correct place, que yo tengo that I have la autoridad the authority de decirle al enemigo, to say to the enemy, yo te doy de comer, yeah, I give tú you a mí something no to me eat, das alimento, because you are not the one that en el feeds me. nombre poderoso de In Jesús. the powerful name of Jesus. ¿Habrá alguien en esta mañana? Is there anybody here this ¿Alguien morning? más? Anybody else? Vamos, todo el mundo con los ojos cerrados. Everybody with your eyes closed. Vamos, orando e intercediendo. Praying and En el interceding. nombre poderoso de Jesús. In the ¿Habrá name of alguien en Jesus. esta mañana Is there anybody que le here crea a Dios? that can tell the Que Lord Dios es un Dios that He is the Lord de nuevos of comienzos. new beginnings? Que mientras la gracia That exista, while grace exists, Dios sigue dando nuevos. He continues nuevas to give new oportunidades. beginnings and new Que Dios sigue opportunities. llamando. Que Dios bendice. That the Lord Que blesses. Dios es grande. That the Lord is great. Por favor, nadie moviéndose. Nobody moving, please. Entiendo que los niños se I están understand the entrando. kids are coming back in. Padres con los niños. Honremos, Parents, keep your children close honremos to you. la casa. Reverencia. Reverence in the house. Gloria al eterno Dios. Glory to the eternal God. ¿Dónde está Edgar? Where's Edgar? Remanda la balandelele. Remanda la balandelele barandelele. Balandelele. Bájate de ahí y ven. Remanda la balandelele. Remanda la balandelele. Manda la rabalandelele. Gloria, gloria al eterno Dios. Santo tú eres. ¿Habrá alguien más que diga, yo no puedo más con esta situación? Yo necesito ver como tú ves, mi Cristo. Yo necesito poder tener el entendimiento, la sabiduría de Cristo. En el nombre poderoso In de the name of Jesús. Jesus.